هستند اونایی که خب تا جای وقتی خالی دارند و میخواهند خب بانوان رو دستگیری کنند میتوانند به قصر تنیس و مجمع ورزشی اوبی و شهر دوشنبه تشریف برند و این بازی رو البته که تماشا کنند. وارد شدن به این مجموعه البته که رایگان است برای تماشای بازی های کافه. خب امروز منتخب تاجیکستان با پیراهن‌های سفید به میدان میآید، چرا که دسته ما امروز میزبان است و رقیب با لباس‌های سبز البته که در میدان رقابت خواهد کرد. و خب حالا سرودهای ملی هر دو کشور رو، هم تاجیکستانی عزیز و هم ترکمنستان رو میشنویم و بعداً شرح و توضیح این رقابت رو ادامه خواهیم داد. حالا سرودهای ملی هم ترکمنستان و هم تاجیکستان صدا دادند و اکنون ما توجه میکنیم به برگزاری بازی این دو منتخب در دور سیوم خب رقابت‌های کافه که در شهر دوشنبه حالا ادامه دارند. خب حالا در قصر تنیس و مجمع ورزشی اوبی شهر دوشنبه مخلصان تیم منتخبی ما هستند، هرچند شمارهشان زیاد نیست ولی به هر حال آنها هستند و امروز بانوان کشور را در این رقابت دستگیری خواهند کرد. چند روز پیشتر تیم منتخبی ما بر مقابل منتخب قرقیزستان بازی خود را دوئل کرده بود و آنجا البته که ما با حساب 3-0 شکست هم خوردیم. این هم هیئت اولیه منتخب تاجیکستان است، آنهایی که در هیئت اساسی به میدان میبرند
خب یادآور میشیم که رقم 1 مونیسا گلووا در دروازه است، نیسا عبداللهیو و رقم 8 کاپیتان دست است، رقم 10 زلیخا سفر و از رقم 11 کامیلا رسولова و رقم 13 مرجانا فیضуллоева. با فرق از بازی بر مقابل منتخب قرقیزستان امروز تغییرات در هیئت تیم ملی تاجیکستان دیده می شود و بعضی از بازیگران البته عموما در هیئت شامل نگردیدند و سرمربی منتخب ما این بهرام یورماتوف است. هیئت اولیه منتخب ترکمنستان چنین است: ملیکا امینова رقم 1 دروازه‌بان، رقم 10 ماریا چوریeva کاپیتان دست، رقم 10 رقم 8 لولا خایپова، تحت شماره 11 مایا موساسکایا و رقم 14 جامیلا بوبویeva. خب سرمربی منتخب ترکمنستان کامیل مینگازов است و بازیگران هیئت های خب ذخیروی رو هم برای شما خواهم گفت. در هیئت ذخیروی منتخب تاجیکستان این بازیگران قرار دارند: رقم 2 روزیگل حسن، رقم 3 مدینه منوسیب شوزوده، رقم 4 کارینا میرزویeva و رقم 5 بنظیر جمعخانزوده، رقم 6 شمسیه حسینова، 7 مدینه یلیeva، رقم 9 نیکوبخت خودودودova و رقم 12 مرجانا سعیدova. خب هیئت ذخیروی منتخب ترکمنستان: رقم 2 ایجگول دوردیeva، رقم 3 منلی کاریزووا، رقم 4 پروانه قربانова، رقم 5 ملیکا محمدова، رقم 6 لیلی атаҷонова، رقم 7 کامیلا مینگازова، تحت شماره 9 جیرین محمدова، رقم 12 امیلیا карапетянс، رقم 13 آیلار бердиева. و دواران در بازی امروز هم خب دواری اساسی این فتحی زری است از جمهوری اسلامی ایران و خب دواری دوم از کشور ازبکستان است توش محمد و نصیبه بونو و دواری سوم باشد محبوبی فرزونه از جمهوری اسلامی ایران و فاطمه کماندی از جمهوری اسلامی ایران در بازی امروز خب نوزیر دواران است و همچنین لیلا یار محمدی از جمهوری اسلامی ایران کمیسری بازی. رقابت الکی آغاز می شود بین منتخب های تاجیکستان و ترکمنستان و ما برای کامیابی می خواهیم با منتخب تاجیکستان و امیدوار می شویم که آنها اکنون در بازی دوم خود برای به دست آوردن امتیاز بازی میکنند و حتما برای خوب موفق شدن پیش از همه مبارزه میبرند. به خاطر اینه که در دور اول منتخب ما بی‌رقیب بود چون که 5 دسته در این مسابقه شرکت میکنند از منطقه آسیای میانه خب ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان و در دور اول منتخب‌های قرقیزستان و ترکمنستان و ایران و ازبکستان با هم رقیب بودند، تاجیکستان بی‌رقیب بود و در دور دوم باشد خب تیم منتخب قرقیزستان با ما بازی کرد، ازبکستان با ترکمنستان بازی کرد، ایران بدون رقیب باقی مانده بود. حالا اکنون در این دور ایران با قرقیزستان بازی میکند، ترکمنستان با تاجیکستان و منتخب ازبکستان است که بدون رقیب بازی خود را برگزار خواهد کرد. نیسا عبداللهیو در اکران‌های ما شما است، کاپیتان منتخب تاجیکستان در فوتزال میون بانوان البته و او واقعا در بازی گذشته مقابل منتخب قرقیزستان بازی بنهایت خوب داشت. اول خصوص در خط دفاع ما هنرنمایی خوبی او دیدیم و ضربه‌هایی که او جانبی دروازه رقیب میزد، ولی متاسفانه مهارت دروازه‌بان قرقیزستان از حد زیاد بلند بود در همان بازی. من باور دارم اگر همان بازی رو که بانوان ما مقابل قرقیزستان داشتن امروز همان بازی رو کنن آنها حتما پیروز خواهند گشت، حتما با زدن گل دست می‌یابند. اونجا نزدیک نمیدونم 10-15 ضربه بود که آخری آن را با گل انتظار شدن امکان داشت، اما در زبان منتخب قرقیزستان واقعا مهارت والا نشان داد و نگذاشت که در حساب بازیگران ما گل باشد و اخیرا ما با حساب 3-0 شکست خوردیم. حالا هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان و توپ از میدان بیرون میشد، باز هم به فایده آنها است. رقابت ادامه می‌یابد. پس به مرکز اونجا اشتباه کرد ماریا چوریeva و
بازیگران ما میتوانستند که از زیر فشاری رقیب بیرون شوند. مونیسا گلووا با توپ، پاسی او به کنار. نیسا عبداللهیوا فشار میارند بازیگران منتخب ترکمنستان. اوت به نفع ما. خب اگر ما با جدول توجه کنیم، با جدول عمومی بازی کافا، اونجا منتخب قرقیزستان است در صدر جدول. در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی یا اینکه همان کافا با کسب 4 امتیاز. این منتخب البته که دو بازی کرده، یک دفعه مساوی با ترکمنستان و در زمان ما یکمی آسیب میگیرد. با ترکمنستان مساوی بازی کرده با منتخب قرقیزستان با کسب 4 امتیاز در جای اول است، چون که در دور اول آنها با ترکمنستان 1 امتیاز به دست آورده توانستند و در دور دوم باشد بر مقابل تیم منتخب تاجیکستان پیروزی به دست آوردند با حساب 3-0 و صاحب 4 امتیاز هم گردیدند. تیم منتخب ایران باشد یک بازی انجام داده است و با 3 امتیاز، یعنی با پیروزی خیلی هم کلان 9-0 مقابل ازبکستان در زینه دوم جدول هست. ازبکستان باشد 2 بازی انجام داده با 3 امتیاز در جای سوم است. ازبکستان در دور اول از منتخب ایران شکست خورد، ولی در دور دوم آنها بر مقابل تیم منتخب ترکمنستان پیروزی به دست آوردند. حالا در حمله بازیگران ما قرار دارند و اینجا حداقل ضربه کنجی هم به دست آوردن نتوانست زلیخا سفر و توپ از میدان بیرون گردید در همان حالت. خب منتخب ترکمنستان با 1 امتیاز از بازی بر مقابل قرقیزستان در جای 4 است و تیم منتخب ما که حالا 1 بازی دور کرده است بدون امتیاز در زینه پایانی جدول قرار دارد. البته ایران نیز 1 بازی انجام داده است. ایران و تاجیکستان این دو دسته 1 بازیگی انجام دادند و قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان 2 بازیگی. و امروز اکنون ما بازی دومی خود را انجام میدیم. این بازی برای ما البته بازی دوم است، برای ترکمنستان بازی سوم. نیسا عبداللهیوا نمیتواند از زیر فشار رقیب بیرون شود و اوت به فایده ترکمنستان است. موجب نوبتی منتخب تاجیکستان. حالا بازیگران ما از اول نه چندان حمله های زیادی دارند. ولی اکنون از اینجا به بعد فکر میکنم هجوم های بانوان تاجیک را هم انتظار شدن امکان دارد. بیشتر توپ را دارم میکنند بازیگران ما در همین وضعیت. توپ از میدان بیرون رفت. نیسا عبداللهیوا پاسی به مرکز. زلیخا سفر و حمله را ادامه میدهد. حرکت به مرکزی میدان و توپ را از دست داد در این لحظه بازیگر شماره 5 بنظیر جمعه خانزاده. اکنون در هجوم ترکمنستان و نیسا عبداللهیوا بازم توپ را از میدان زده بیرون میکنه در همین حالت. مرکز میدان رقابت ادامه می‌یابد. پس بنظیر جمعه خانزاده جانبی زلیخا سفر و ولی توپ از میدان بیرون شده.
имконияти навбатӣ барои бозингарони мунтахаби Туркменистон буд ва бозам капитан Абдуллоева сад мегузорад ва бозам ӯ метавонад ки дар ин лаҳза тӯбро аз майдон берун кунад. ҳоло яккаме фишорро зиёдтар мекунанд бозингарони мунтахаби Туркменистон. имконияти навбатӣ барои бозингарони мунтахаби Туркменистон ва хушбахтона ин ҳолатро натавонист ба хубӣ истифода бурда Ҷерен Мамедова. ҳамлаи ҷавобии Тоҷикистонро мебинем. Зулайхо Сафар ва пас ба канор. дар охир расиши Парвона Қурбонова ба тӯб сабаб шуд ки бозингари дигари мо тӯбро дар ихтиёри худ нагирад. вагарна фурсати ҳатто задани зарбаам пайдо кардан имкон дошт дар ҳамон ҳолат. фишор меоранд бозингарони мунтахаби Туркменистон барои гирифтани тӯб. рақобат дар нимаи майдони Туркменистон акнун идома меёбад. бозам бенатиҷа. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон бозам бенатиҷа. мухлисони тими мунтахаби Тоҷикистонро мебинем ки ҳоло дар нишастгоҳҳои майдон ҳастанд ва интизори гол ҳастанд аз бонувони мо. дар бозии гузашта тими мунтахаби хуб тими мунтахаби Тоҷикистон дар дақиқаи панҷум аллакай ба дарвозаи худ гол сар дода буд. ҳоло дар ин рақобат аллакай ин марҳиларо мегузарад ва барои акнун задани гол аз ин ҷо ба баъд бояд бозингарони мо бозӣ кунанд ва мо дар майдон албатта ки ҳоло бозингарони дигарро ҳам интизор ҳастем ба ғайр аз Некубахт Худодод ва ки ба бозӣ омадааст. ҳамчунин Мадина Ялиева ва Карина Мирзоеваро ки бозингарони бо маҳорат ҳастанд. албатта ҳама бозингароне ки ба тими мунтахаб даъват шуданд аз миёни онҳое ки умуман буданд барои интихоб шудан ба хотири он даъват шуданд ва интихоб гардиданд ба тими мунтахаб ки арзанда буданд. вале бозам маҳорати хусаи баъзе аз бозингарон албатта сатҳи онҳоро муайян мекунад ки беҳтар ҳам ҳаст. бо то бозингарони мунтахаби Туркменистон ва як зарбаи сахтам буд. то аз дарвоза дуртар ҳам рафт. мухлисони мунтахаби Туркменистонро ҳам мебинем. шояд ин нафарон онҳое ҳастанд ки ба шаҳри Душанбе омаданд аз қабл.
برای دستگیری منتخب ترکمنستان اومدن. بوز یک ضربه دیگر و دروازه‌بان ایماگولова توپ رو با اختیار خود میگیرد، با دست خود میگیرد و پرتابی او با مرکز جانب نیسا عبداللهیوا توپ رو روان کردن خواست ولی موفق نشد. عبداللهیوا هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان ادامه می‌یابد در کنار چپ خط حمله آنها و بوبویوا با توپ پس باقی امروز با فرق از بازی گذشته تیم منتخب تاجیکستان بعضی از بازیگران را ما در هیئت نمی‌بینیم، مخصوصا جنوب قربانова در هیئت منتخب تاجیکستان نیست. عموما در این دیدار ضربه نوبتی و توپ از میدان بیرون می‌شود. در این حالت سرگذاری بنظیر جمعه‌خانزاده را دیدیم. ضربه کنجی امکانات نوبتی برای زدن یک ضربه دیگر و بازیگران ما باید امکان ندهند در همین حالت. فتحی زوی اکنون صداش خود را بلند میکند، داور از ایران، چون که تو با دست بازیگر منتخب ترکمنستان برخورد در آن لحظه. خب امروز با غیر از قربانова یعنی جنوب قربانова دیگر همه بازیگران در هیئت منتخب تاجیکستان هستند. شاید او در بازی آینده تیم منتخبی ما با میدان بیاد و بازی کنه. اوت با فایده ترکمنستان. فرصتی نوبتی، موقع خونی در دروازه و این حالت برطرف کرده می شود. بسیار سری وقت و خوب حرکت کرد مدینه منوسیبشوزاده و پیش روی زدن گل رو گرفت. جمیلا بوبویوا قریب بود که مؤلف گل میشد در این رقابت، در این حالت. از میدان بیرون میشود و اوت با فایده تیم منتخب تاجیکستان است. اینجا بازم بازیگری بس شد در هیئت منتخب تاجیکستان و حمله نوبتی را میبینیم. خود داد و در مرکز میدان باز داشته میشود و مقابل او قاعده بازی ویران گردید. نیسا عبداللهیوا اینجا آماده است که توپ رو از انخانش از ضربه جریمه با بازی در آورد. پس او رو قبول کرد، نتوانست خود داد و بازم توپ از میدان بیرون میشود و بازم نیسا عبداللهیوا آماده است که توپ را از با بازی دارد. نیسا عبداللهیوا در هر موقع از میدان بازی نکند آخری او بازم برمیگردد به خط دفاع و در خط دفاع بازی رو ادامه میدهد. سال 2024 وقتی که در رقابت‌های کافا تیم منتخبی مو یعنی تاجیکستان بر مقابل ترکمنستان بازی کرده بودیم، اونجا با حساب 1-4 ما شکست خورده بودیم از منتخب ترکمنستان.
ва ахиран ҳамон сол, яъне соли гузашта мунтахаби Туркменистон дар ҷои чаҳорум қарор гирифта буд, пас аз Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон. ва тими мунтахаби мо албатта ки дар ҷои охирин бидуни имтиёз буд. Аммо имсол ҳоло мебинем ки бозии баробар нишон медиҳанд ба унвони мо ва ҳатто дар ин дидор имкон дорем мо то ин ки имтиёз ба даст биёрем. албатта умедвор шудан барои имтиёз ба даст овардан аз куҷо пайдо шуд? Аз бозии гузаштаи мунтахаби Тоҷикистон ки бар муқобили Қирғизистон дошт. бисёр ҳам бозии хуб нишон доданд, бисёр зарбаҳои олӣ бо ҷониби дарвозаи рақиб, вале бозингарони мо ахиран ба задани гол даст неёфтанд. инҷо аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон аст. тӯбро дар майдон нигаҳ дошта тавонист дар ҳамин вазъият Комила Расулова, вале Нисо Абдуллоева каме дуртар буд ва ӯ натавонист ки тӯбро бигирад. худо дод ва пасиҳо ба марказ. Нисо Абдуллоева зарба ва аут. акнун рақобат идома меёбад. ҳуҷуми навбати мунтахаби Туркменистон ва ту бозам аз майдон берун шуд. инҷо баъзе аз намояндагони футболи тоҷикро мо мебинем ки дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ ҳузур доранд ва рафти бозиро тамошо карда истоданам. бештар аз 10 дақиқа аллакай дастаҳо рақобат карда истоданд. бештар аз 10 дақиқа ва ҳисоб ҳамон 0-0 аз зарбозии имрӯза. паси хато ҷониби Комила Расулова, вале ба ҳар ҳол бозингарони мо дубора тӯбро ба ихтиёри худ бармегардонанд ва акнун аввалин бор мунтахаби Тоҷикистон дар ин рақобат бидуни капитан, бидуни Нисо Абдуллоева бозӣ хоҳад кард. Расулова аз по афтид ӯ қоидияи бозӣ вайрон нагардидааст ва ҳуҷуми ҷавобии мунтахаби Туркменистон зарба ва хушбахтона тӯб ба сутуни дарвоза бармехӯрад. хеле хавфнок буд. бубинед Муниса Гулова баргардонда натавонист инҷо зарбаро ва зарба иҷро кардаи Ҷерен Мамед ва қариб буд ки бо гол анҷом меёфт. ҳуҷуми навбати мунтахаби Туркменистон пас ба канор ва боз як зарбаи хатои дигари Бобоева. яке аз бозингарони мо осеб дид дар ҳамин ҳолат ва то ҷои ҷиддӣ ҳам ба назар мерасад осеби ӯ. ин Мадина Алиева аст ки духтури дастава кӯмак карда истодааст дар ҳамин ҳолат. акнун ба бозӣ бармегарданд бозингарон. зарбаи навбатӣ инovat бартараф карда мешавад. боз як зарбаи дигар хеле сахт ин дафъа Муниса Гулова тӯбро гирифта тавонист ба дасти худ. худо дод ва дар набудани Нисо Абдуллоева ӯ хати ҳимояро нигоҳ хоҳад кард.
ва ҳанӯз Мадинаи Алиева ба по барнахиста аст ва ҳанӯз духтури даста бо ӯ дар канор машғул аст. Зарбаи навбатӣ хеле ҳам сахт ин дафъа зарбаи задаи Майя Мусаская аз паҳлӯи дарвоза мегузарад ва шояд ба бозингари мо ҳам расид, вале зарбаи кунҷӣ гуфта мешавад акнун. Мусакулова ҳам ҳоло дар дасти худ инҷо дардро эҳсос мекунад. Дарвозабон вале ба ҳар ҳол ӯ метавонад рақобатро идома бидиҳад. Пас ба марказ боз як зарбаи сахти дигар ва ахиран мунтахаби Туркменистон ҳисобро мекушад. Мусаская алифи гол шуд дар ин ҳолат ва ҳисоб 0-1. خب اکنون بازیگران ما رو می‌باید شماره گل‌های رقیب زیاد نشده برای جواب دادن و گل‌های آنها بازی خوبتر کنند. پس با مرکز منتخب ترکمنستان در حمله باقی میماند. امکانیت نوبتی ضربه و قریب بود که از میان پایه‌های گل و توپ به دروازه ما وارد میشد بعد ضربه چوریف، ولی به هر حال این وضعیت با گل انجام نیافت. نیسا عبداللهیو توپ را با او نتوانست اصل هجوم رو ادامه بدهد. بازیگر ما باز یک دفعه دیگر کوشش میکند سفر و اینجا توپ رو میگیرد. خود داده و پس به نیسا عبداللهیو ادامه هجوم منتخب تاجیکستان. ضربه جانبی دروازه ترکمنستان و این گونه ضربه ها باید بر وقت‌تر زده میشد. بازیگران ما باید از کم قبل شروع میکردن زدن ضربه ها رو از مسافت دور. این دیگر دروازه‌بان منتخب قرقیزستان نیست، این دروازه‌بان منتخب ترکمنستان ملیکه ایمینوف است، دو نفری که به دروازه گل زدن امکان دارد با ضربه ها از مسافت دور. هجوم نوبتی منتخب تاجیکستان. Musagulova паси ӯ на инҷо бозигарони мо дубора тӯбро аз даст медиҳанд. Зулайхо Сафарова бо як дастиш тӯбро каме аз ҷаримагоҳ дуртар кард, вале ҳамлаи Туркменистон идома меёбад. боз як ҳолати мушкилӣ дигар ва توپ از میدان بیرون گردید در همان حالت. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان. حالا تو پایین قسم اول وقت خیلی زیاد است و بازیگران ما اگر یک کمی فعال‌تر شوند آنها حتما برای زدن گل بازی کردنشان امکان دارد.
فاصله داشت که دور بلند شد. اکنون رقابت ادامه می‌یابد. ҳуҷум бозигарони мо ва худо дод ва инҷо натавонист ҳамларо идома медиҳад, вале ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. ҳоло ба миён меояд. пас ба қиб худо дод ва зарбаи ӯ хеле сахт, аммо рост намеравад зарбаи задаи музингар. باز یک امکانات دیگر رو از دست میدیم بازیکنان ما. در حمله بازیکنان ما حالا سویسته از خط دفاع با هجوم گذاشتن بازیکنان منتخب تاجیکستان این نشانه خوب بوده میتواند. یعنی بیشتر دیگر ما در دفاع نه بلکه در مرکز بازی کرده ایستاده ایم. و تایم اوت. کدام منتخب والا تایم اوت گرفت در این لحظه؟ خواهیم دید. در بازی گذشته خود تیم منتخبی ترکمنستان بر مقابل تیم منتخبی ازبکستان بازی کرده بود و آنجا با حسابی 3-6 شکست خوردن. بانوان ترکمنستانی و هرچند آنها 6 گل در دروازه خود سر دادند، ولی به هر حال 3 توپ بعد دروازه ازبکستان زده توانستند. این نشانه اون است که تا یک اندازه بازی منتخب ترکمنستان هم در سطح خوب و در کاری هست. و پیشتر از آن باشد ترکمنستان در دور اول بر مقابل تیم منتخبی قرقیزستان بازی کرده بود و در بازی با قرقیزستان حساب رقابت 1-1 بود. یعنی والا دو بازی گذشته خود رو این دسته بدون گل جنبست نکرده است. یعنی هرچند در یک بازی شکست خورد، در یک بازی دیگر را مساوی کرد، ولی در هر دو بازی این دسته جمع والا 4 گل یعنی در همین مسابقه کف زده است. اوت با فایده منتخب ترکمنستان. بازی ویران می شود در مرکز میدان و مؤلف گل اینجا از پاس افتاده می شود مایا. ضربه های بسیار هم سخت دارد. اکنون رقابت ادامه می‌یابد. عبداللهیف نتوانست پاس داده. اینجا مایا پیش روی او را گرفت. یک فرصت خوبی هم بود، اما بازیکنان ما موقع را از دست دادند.
اوت با فدای تیم منتخبی ما است. بنظیر جمعخانزاده پرسولیو در زبان ترکمنستان در موقعش نیست. نیسا عبداللهیوا جمعخانزاده این دفعه پاس‌های بازیگران ما خوبتر و دقیق‌تر به نظر می‌رسند. بنظیر باز یک دفعه دیگر خواست پاس بدهد این دفعه با کناری مقابل اما زلیخا سفروا در موقع دیگر بود و توپ جانبی او نرفت در همان حالت. اکنون ما در میدان مرجان سعیدова رو می‌بینیم. بازیگر شماره 12 با بازی آمده است. خب دیگر کارگردان اینجا فرصت پیدا نکرد که به ما نشان بدهد تا حالت مدینه علی و چی شد. بازیگر شماره 7 منتخب که آسیب گرفته بود در همان لحظه. نیسا عبداللهیوا پرتابیو امکانیت برای سعیدова میتواند ضربه بزند این بازیگر اما نه او از پا افتید و موفق نشد در زدن ضربه. عبداللهیوا اولین شده به توپ میرسد در این حالت و اگر نمیتوانست اینجا فرصتی زدن گل برای ماریا چوریeva به میان بیاید و حالا اکنون یک ضربه کنجی دیگر گل گذشته یعنی گل قبلی خود و گل یگانه خود را بازیگران منتخب ترکمنستان محض از ضربه کنجی زده بودند. چوریeva توپ را از دست میدهد و اینجا توپ را از میدان بیرون میگردد. اکنون توپ از میدان بیرون شد حالا و ضربه کنجی نوبتی. اکنون بازیگران ما باید در این وضعیت بیشتر توجه کنند به مایا موساسکایا که در حالت قبلی او با زدن گل دست یافته بود. نه این دفعه او پاس میدهد. اصل نوبتی به داخل جریمه گل و توپ از میدان بیرون نشد. اینجا با پای بازیگر منتخب ترکمنستان نرسید توپ با پای جمیلا بوبویوا وگرنه یک به یک با دروازه‌بان بود. در مرکز میدان توپ در اختیار دارد فیض‌اللهیوا از پای میافتد ولی به هر حال توپ در اختیار بازیگران ما باقی میماند و ضربه جریمه‌ای هم تعیین کرده شده. خود باز اونجا بر مقابل بنظیر نه مقابل فیض‌اللهیوا وایران کرده بود. تایم اوت. نه حالا بازیگران ما اینجا تمام نیست بلکه میخواهند ادامه بدن بازی رو و نیسا عبداللهیوا پاسیو به دروازه‌بان مونیسا گولووا ضربه خوب دارد دروازه‌بان ولی ضربه زده از دروازه دورتر میرود. اکنون ادامه می‌یابد رقابت. چوریeva باید برای او جزء ضربه زنی ندهند بازیگران ما و ادامه هجوم منتخب ترکمنستان. نیسا عبداللهیوا میتواند که از زیر فشار بیرون شود. آسیب گرفت در این حالت بازیگر شماره 5 بنظیر جمعخانزاده بعد یعنی که او صد گذاشت با ضربه ماریا چوریeva. بسیار هم خوفناک بود. اگر پای رقیب برمیخورد با بازیگری ما پس وضعیت او باز هم بدتر شدنش ممکن بود. برحال اکنون دختران با حکومت میکنند در این وضعیت و بازیگر دیگر به میدان آمد. رقابت ادامه می‌یابد. نیسا عبداللهیوا
паси баканор идомаи ҳуҷуми мунтахаби тоҷикистон не наметавонад марҷона файзуллоева ҳамларо идома дода ва ӯ хеле осон дар ҳамон лаҳза тӯбро аз даст дод. худо дод ва пас ба Муниса Гулова зарбаи дарвозабон бисёр ҳам хуб дақиқ, аммо дарвозабони мунтахаби Туркменистон тӯбро баргардонд. Чориева паси баканор бояд дифоъ кард дар ин вазъият. Муниса Гулова дарвозабони мо бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва бармегардонад тӯбро. ҳолати 1-1 буд. зарбаи кунҷӣ Чориева як зарбаи дигар, ин дафъа хеле баланд меравад зарбазадаи ӯ. худодод ва бисёр зебо якасро фиреб дод, ҳаракат ба марказ, пас ба канор, имконият зарба ва ту ба сутуни дарвоза расид. хеле зебо буд ин дафъа бозӣ, махсусан худодод ва баъдан зарбаи Файзуллоева, аммо зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза бархӯрд. чанд сантиметри дигар нарасид то ин ки ҳисоб баробар гардад дар ин рақобат ва нахустин голи худро бизананд бозингарони мунтахаби Тоҷикистон дар рақобатҳои кафа. худодод ва пас ба Нисо Абдуллоева. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистонро мебинем. Файзуллоева партоби баланди ӯ ҷониби худодод ва вале аз ҳад баландтар буд ва тӯб аз майдон берун гардид дар ин лаҳза. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони мунтахаби Туркменистон. як зарбаи дигар тӯб дар дасти Муниса Гулова. Файзуллоева интизор мешавад ки кай ҳамдастаҳояш меоянд. аут ба фоидаи мо. бозам аут. Файзуллоева аз пои ӯ аз майдон берун гаштааст. аут ба фоидаи мунтахаби Туркменистон ҳоло гуфта мешавад. ин бозингар қариб буд ки ба задани гол даст меёфт ва зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза расид. идома меёбад рақобат. ҳоло чанд сония дигар вақт ҳаст ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мунтахаби Туркменистон. Мусаская пас дод Бахти ва Сафарова тӯбро аз майдон зада берун кард. ҳоло дар ин вазъият акнун тайм аут. хуб, сармураббии мунтахаби Туркменистон тайм аут мегирад. ин ҳам пеш аз оне ки вақт ба поён бирасад ва дар ин вазъият аз сониҳои боқӣ монда мехоҳад сармураббии мунтахаби Туркменистон Комил Мингазов ки шогирдони ӯ ба хубӣ истифода баранд ва мо умедвор мешавем ки бозингарони мо аз ин сониҳои боқӣ монда хубтар истифода мебаранд ва ҳад якал барои баробар кардани ҳисобкоре анҷом медиҳанд.
رولر قسم اول انتظار شدن اینکه حساب رو برابر کنند کمی مشکل هم هست. اینجا بازیگران منتخب تاجیکستان در کنار ما شما قرار دارند. خب فیضلی سردارов رو میبینیم، همچنین دلشاد بود در کنار او نشسته که بازی رو تماشا کرده ایستادند. در بازی قبلی منتخب تاجیکستان هم آنها بودند در میدان. اکنون رقابت ادامه خواهد یافت و از کنار مایا موساسکایا و توپ رو با بازی وارد خواهد کرد. پس با مرکز باز یک ضربه دیگر و توپ از میدان بیرون می شود. مونیسا گلووا دروازه‌بان توپ رو با بازی می‌دارد. پرتابی او توپ در دست دروازه‌بان ترکمنستان. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان خدا داد و با همین وقت به پایان میرسد. قسم یکمی بازی بین منتخب‌های تاجیکستان و ترکمنستان با حساب 0-1 با فایده ترکمنستان جمع بست شد و ما امیدوار میشیم که در نیمه دوم از این دیده بازی خوبتر رو نشان بدیم بازیگران ما و نه تنها برای مساوی کردن بازی بلکه برای غلبه به دست آوردن بازی میکنند. از نزد اکران‌های خویش دور نشوید. پس از چند از ما به قسم دوم برمیگردیم.
мо ба қисми дуюми бозии мунтахабҳои тоҷикистон ва туркменистон бармегардем. Баъди нимаи аввал лоло ҳисоб 0-1 ба фоидаи мунтахаби туркменистон аст ва акнун дастаҳо дар қисми дуюм бозиро аллакай шпайни ҳам шурӯъ карданд. Хуб, дар нимаи аввал бозигарони мунтахаби мо дар сатҳи бисёр ҳам хуб бозӣ карда тавонистанд ва барои ҳатто задани гол дар 7-8 дақиқаи охири рақобат онҳо сахт мубориза бурданд, вале мутаассифона муваффақ нагардиданд то ин ки дар нимаи аввал ҳисобро баробар кунанд. Гол ягонаро дар қисми якум бозигари шумораи 11 Майя Мусаская аз ҳайати мунтахаби Туркменистон зада буд ва бо ҳамон гол қисми аввал ҷамъбаст гардид. Акнун дар нимаи дуюм дастаҳо чӣ тавр бозӣ хоҳанд кард, ҳоло мебинем. Ва як чиз дигар ҳам инҷо бояд гуфта шавад ки дар қисми аввал осеб гирифта буд бозингари шумораи 7 Мадинаи Алиева аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ва ҳоло акнун ҳуҷуми мунтахаби Туркменистонро мебинем. Пас ба дохили ҷаримагоҳи мо худ дод ва он ҳолатро бартараф кард ва аут. дар оғози қисми дуюм ҳоло Комила Расулова дубора ба майдон баргаштааст ва ҳамзамон худ дод ва дар ҳайати асосӣ аст Нисо Абдуллоева ва ҳамчунин Беназир Ҷумъахонзода. Муниса Гулова албатта дар дарвозаи мо. Зарбаи навбати ҷониби дарвозаи Гулова. Дарвозабон тӯбро гирифта метавонад. Ирсолиҳо ҷониби Расулова. Пас ба канор Ҷумъахонзода. Зарба аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. Тӯб дар қисми аввал махсусан дар нимаи охири он Марҷона Файзуллоева зарба зад. баъди паси худ дод ва қариб буд ки тӯб ба дарвоза ворид мешуд. ба сутуни ба тири дарвозаи нахтараш тӯб бархӯрд дар он ҳолат ва мутаассифона гол нашуд. ҳоло умедвор мешавем ки ҳамон гуна ҳуҷумҳои хавфнок дар нимаи дуюм ҳам зиёд мешаванд дар иҷрои бозингарони мо ва барои задани голҳо бозингарон дар қисми дуюм бозии хубтар нишон медиҳанд. албатта инро мо интизорем ва умедвор ҳам ҳастем. ҳамзамон дар нимаи аввал осеб гирифта буд Беназир Ҷумъахонзода баъди зарбаи Мариям Чуриева, вале ҳоло мебинем ки ӯ ҳам дар майдон аст ва вазъияти ӯ хуб аст. дар ин ҳолат як ҳамлаи хавфноки дигари Туркменистон. бозам тӯб аз майдон берун мешавад. Расулова, манзарат амихтараш ин Гулова буд, на ин ки Расулова. Чориева худ дод ва тӯбро баргардонд ва ҳоло дар канор омода шуда истодаст барои ба бозӣ баромадан Зулайхо Сафарова, бозингари шумораи 10 аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. ҳамзамон Марҷона Саидова, хуб Шамсия Ҳусейнова, Беназир Ҷумъахонзода, Карина Мирзоева, Мадина Муносибшоҳзода ва Рӯзигули Ҳасан бозигароне ҳастанд ки дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон қарор доранд. инҷо Беназир Ҷумъахонзода тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад ва баъд аз ҳамин вазъият акнун ӯ тарки майдон мекунад ва ба ҷои Зулайхо Сафарова бармегардад ба ҳайат, яъне ба майдон анехтараш. Чориева, Пасиёбахӣ, Зулайхо Сафарова фишор овард ва ҳоло Комила Расулова низ муборизаро идома медиҳад ва муваффақ мешаванд барои тӯбро баргардонидан ба мунтахаби Тоҷикистон. акнун рақобатро идома медиҳанд дастаҳо. худ дод ва пасиё ба Абдуллоева. тӯбро Расулова ба анхӣ баргардонд. худ дод ва зери фишор қарор дорад Абдуллоева. мазарат ин Расулова буд. ҳоло пасиё ҷониби Зулайхо Сафарова ва боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. боз ҳам бозингари мо наметавонад тӯбро дар ихтиёри худ дошта бошад дар ин ҳолат. акнун тӯб дар ихтиёри худ дод ва пасиё ба канор идомаи ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон ва дар ин лаҳза Зулайхо
Сафар ва тӯбро аз даст дод. хуб идома меёбад. соли гузашта вақте ки бозиҳои кафа дар шаҳри душанбе баргузор мегардиданд, онҷо мунтахаби тоҷикистон бар муқобили тими мунтахаби туркменистон бозӣ карда буд ва бозии мо албатта рост омада буд ба даври сеюм мисли ҳамин сол ва онҷо бар муқобили туркменистон мо бо ҳисоби 4-1 бозиро бохта будем. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби тоҷикистон аут. инҷо Малика Мамедова тӯбро аз майдон зада берун мекунад. сармураббии мунтахаби мо Баҳром Ёрматов ҳоло интизор аст ки кай шогирдони ӯ аз рӯи он нақшаҳое ки ӯ дорад ва аз рӯи он интизориҳое ки ӯ дорад бозӣ мекунанд ва ба задани гол даст меёбанд. як ҳамлаи дигар, зарбаи хеле ҳам хуб, вале мутаассифона ин аз масофаи дур буд ва дарвозабони мунтахаби туркменистон ин ҳолатро ба хубӣ медид ва баргардонд тӯбро дар ҳамин ҳолат. Голова пас дод инҷо ба марказ. Нисо Абдуллоева тӯбро аз даст медиҳад ва акнун маҷбур аст ки баргардад ба ақиб. вале зарбаи задаи бозигари мунтахаби туркменистон тақрибан аз маркази майдон ҳоло бенатиҷа буд. Нисо Абдуллоева пас дод ба марказ ҷониби Мадина Муносиб Шоҳзода, аммо Мадина тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта натавонист дар ҳамон ҳолат. ҳуҷуми навбатии Туркменистон. боз як зарбаи дигар хавфнок, вале дарвозабон Гулова ин дафъа тавонист зарбаи задаи Парвона Қурбоноваро баргардонида. пас ба маркази ҷаримагоҳ бартараф мешавад ин ҳолат. бозам аут ба фоидаи мунтахаби Туркменистон аст. ҳамон сол айнан мисли соли 2025 буд. бозиҳо дар даври аввал Туркменистон бо Қирғизистон бозӣ карда буд соли 2024 ва Қирғизистон дар даври аввал Туркменистонро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод, вале имсол акнун дастаҳо дар даври аввал бо ҳамусови 1-1 бозӣ карданд. Худодод ва ҳоло бо тӯб ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон. Худодод ва маҷбур мешавад ки ба Нисо Абдуллоева пас бидиҳад. Абдуллоева аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон, ноа ба фоидаи Туркменистон ҳоло гуфта мешавад. дар даври дуюм Туркменистон аз Ӯзбекистон бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрда буд. ин дафъа 3-6 шикаст хӯрд. дар ҷавоби ҳар як гол 2 гол ба дарвозаи мунтахаби Туркменистон зада буданд бозигарони мунтахаби Ӯзбекистон. дар соли гузашта ва имсол ҳам айнан ҳамин гуна шуд. 3-6 онҳо шикаст хӯрданд. акнун дар даври сеюм бо Тоҷикистон бозӣ мекунанд ва ҳоло бо ҳисоби 0-1 пешсафанд. соли гузашта бо ҳисоби 4-1 онҳо тими мунтахаби моро шикаст дода буданд. голи ягонаро аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон онҷо Расулова албатта дар қисмати поёнӣ рақобат зада буд. то охири бозӣ мо ҳатто бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрда истода будем ва фақат онҷо Расулова дар дақиқаи 38-уми бозӣ ба задани гол даст ёфт ва ҳисобро 1-4 карда буд. ҳоло ин дафъа бубинед ки қариб аз қисми дуюм бештар аз 5 дақиқа мато пушти сар мешавад, вале фақат як гол ба дарвозаи мунтахаби Туркменистон зад ва барои баробар кардани ҳисоб ҳам бозӣ карда истодаанд бозингарони мо. яъне сатҳи бозӣ як каме беҳтар ҳам шудааст. Ҷориева хато мекунад дар иҷрои пас ва тӯб аз майдон берун мегардад акнун дар ҳамин ҳолат.
Абдуллоева. Пасиу ба канор. Худододова. ҳуҷуми навбати мунтахаби Туркменистон акнун. Мусаская наметавонад умуман тӯбро дар майдон нигаҳ дошта ва аз пой меафтад ҳатто. Худододова омодагӣ мегирад барои тӯбро ба бозӣ даровардан. Пасиу. зарбаи Голова. ҳоло аз бозингарони хуби мунтахаби Туркменистон дар майдон нест. ҳарчанд шумораи рақиб ҳам баробар бо мо аст, вале яке аз бозингароне ки зарбаҳои бисёр ҳам сахт дорад. Майя Мусаская осеб гирифт ва ӯ дар майдон нест акнун. ва ин метавонад рафти бозии мунтахаби Туркменистонро заифтар кунад. Ниса Абдуллоева. Партоби ӯ. инҷо Сафарова кӯшиш кард барои нигаҳ доштани тӯб дар майдон, вале ӯ муваффақ нагардид. Абдуллоева. рафти тӯб аз ҷониби ӯ дар маркази майдон метавонад тӯбро дигар бора баргардонад ба ихтиёри бозингарони мунтахаби Тоҷикистон. аммо дар иҷрои пас Беназир Ҷумъахонзода иштибоҳ мекунад. ҳуҷуми навбати тими мунтахаби Туркменистон. Худододова ин ҳуҷумро пешгирӣ кард, вале ба ҳар ҳол зарба зада мешавад боз як дафъаи дигар ҷониби дарвозаи мо ва довар ба кадоме аз бозингарони мо корти зард медиҳад. ва Худододова бале барои рӯи рост боз доштани рақиб ҳоло ӯро бо корти зард ҷазо медиҳад. Абдуллоева. Ҷумъахонзода. партоби навбати Нисо Абдуллоева. ҳоло пасҳои бисёр ҳам хуб дорад аз болои сари бозингарони рақиб ин бозингар. акнун ҳамлаи навбатиро мебинем. имкони идома додани ҳуҷум аст. Файзуллоева. зарбаи Ҷумъахонзода, аммо баланд меравад зарбаи ӯ. вале як бозигузории хуб дар иҷрои бозингарони мо буд дар ҳамин ҳолат. садошаки довар Файзуллоева инҷо шояд қоидаи бозиро вайрон карда бошад ва ҳоло Беназир Ҷумъахонзода каме асабӣ ҳам мешавад дар ин ҳолат. ҳоло сармураббии мунтахаби Тоҷикистон эътироз дорад. корти зард ба Беназир Ҷумъахонзода барои эътирозҳо, барои асабӣ шудан ва барои хуб ба он қароре ки довар баровард эътироз накардан, эътироз кардан аниқтараш.
باز یک هجوم دیگری منتخب ترکمنستان بازم به نتیجه به انجام میرسد. با تو بازیگرانی ما فیض‌اللهیوا گذشته نتوانست از چوریوا در این وضعیت و اوتو رو از دست داد. چوریوا رو باید باز دارند تا اینکه ضربه نزند. او و ضربه بسیار هم سخت و اجرا کرد ولی خوشبختانه این ضربه رو دروازه‌بان برگرداند. اما مونیسا گلووا دستش رو یک کمی لط برداشت در همین حالت. و اینجا اکنون داوری رقابت داور از جمهوری اسلامی ایران فتحی زریم مجبور می شود که با سرمربی منتخب تاجیکستان بهرام یورماتوف صحبت کند و کارهای فرماندهی را انجام میدهد تا اینکه سرمربی ما آرام شود. ولی نگرانی سرمربی هم بعد آن برخوردی که بود با فیض‌اللهیوا به میان آمد. خب ادامه دارد و بازیگر شماره 11 از هیئت منتخب ترکمنستان با بازی برگشته است. مؤلف گل موساسکایا. حالا حمله نوبتی را می‌بینیم. پس به فیض‌اللهیوا. اکنون اینجا قاعده بازی ویران می‌شود یا نه؟ بله این دفعه قاعده بازی ویران شد و این دفعه داوران اکنون ضربه جریمه‌ای را تعیین می‌کنند. هجومی خیلی هم خوب و خوفناک در اجرای بازیگران ما بود که حالا برطرف کرده شد. تایم اوت. حالا میبینیم که این وضعیت را بازیگران ما چطور اکنون استفاده میبرند. از وضعیت استانداردی این یکی از بهترین فرصت ها برای بازیگران ما است. سرمربی بهرام یورماتوف با دستپروران خود نقشه میکشند از روی آن تمرین هایی که در گذشته آنها داشتند، از روی آن مشق ها و آمادگی که در گذشته داشتند. حالا اکنون آمادگی میگیرند برای اجرای این ضربه جریمه‌ای. مدینه علیوا در اکران‌های ما شما است. او چنین به نظر میرسد که حتی گیری هم کرده است و شاید این رقابت رو پر از دست داد، ولی به هر حال در میدان هست و رفتی بازی رو تماشا دارد. نیسا عبداللهیوا آمادگی میگیرد برای زدن ضربه. صدا اشتراکی داور عبداللهیوا، پاسیو فیض‌اللهیوا، ضربه زمینی و در داخل جریمه گاه دو بازیگر از پا افتیدند. موساسکایا و همچنین بازیگر شماره 5 از هیئت منتخب تاجیکستان این بنظیر جمعه‌خانزاده بود. اکنون بازی ادامه می‌یابد. چوریوا پاسیو خیلی خوفناک. اگر پشتی پای بازیگر شماره 6 منتخب ترکمنستان به توپ میرسید اونجا توپ به دروازه مونیسا گلووا وارد شدنش احتمال بود. فیض‌اللهیوا پس به عبداللهیوا، رسولووا با توپ پس میده باقی و اوت با فایده منتخب تاجیکستان. البته حالا بانوان منتخب ترکمنستان بیشتر
кӯшиш доранд ки дар марказ нигоҳ доранд бозигарони моро. Мунисагулов аз зарбаи ӯ аз масофаи дур Файзуллоева тӯбро бармегардонад ба ихтиёри мунтахаби Тоҷикистон. Акнун ҳамларо мебинем. Зарба дар иҷрои худи ӯ ва Комила Расулова ва ҳамчунин Беназир Ҷумахонзода ки аз канори рости ӯ буданд таваҷҷӯҳе накард. Инҷо Файзуллоева ва худаш зарба зад. ҳоло шояд сармураббӣ ба ӯ чунин имконро дода бошад ки бештар ба худ бовар кунад ва талоши зарбазанӣ намояд. Тӯбрабои навбатии бозингарони мо Беназир аут. Голова. ҳоло Худододов бо тӯб. ҳаракати ба марказ. Пас ба канор. Ҷумахонзода мехост тӯбро баргардонад ба Худододова вале муваффақ нагардид. зарба ҷониби дароза ва дароза ба он бармегардонад зарбаи задаи Ҷумахонзодаро. Нисо Абдуллоева. Ҷумахонзода пас ба Худододова. идомаи ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон аз маркази майдон. партоб ба дохили ҷарима гол ва Расулова ба ҷои даркорӣ рафт, аммо дарвозабони мунтахаби Туркменистон каме ҳам ба пеш омад ва валин шуда ба тӯб расид дар ҳамон вазъият. Атаҷонова тӯбро дар ихтиёри мунтахаби Туркменистон нигоҳ медорад ва инҷо аут ба фоидаи мунтахаби Туркменистон ба миён меояд. акнун аут. Ҷумахонзода аз бозӣ гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Сафарова вориди рақобат гардид. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон. кӯшиши Муносиб Шоҳзода инҷо бенатиҷа буд, вале ба ҳар ҳол аут ба фоидаи мунтахаби мост. Худододова омодагӣ мегирад барои тӯбро аз аут ба бозӣ даровардан. паси ӯ Абдуллоева зарба ва дарвозабони мунтахаби Туркменистон бозам бар намегардонад. тӯбро аниқтараш намегирад ва балки кӯшиш мекунад аз пеши дарвозаи дастааш дур кунад. инҷо зарбаи задаи Худододова аз дарвоза баландтар ҳам рафт. Нисо Абдуллоева як кӯшиши дигари ӯ барои задани зарба ва муқобили Абдуллоева қоидаи бозӣ вайрон мешавад. пас ба канор. зарбаи навбатӣ. Муносиб Шоҳзода зарба зад, бисёр ҳам сахт, вале баргардонида шуд ин зарба. бозам аут ба фоидаи мунтахаби мо. акнун пурра рафти бозиро идора мекунанд бозингарони мо. Нисо Абдуллоева пас ба Худододова. бисёр зебо як нафарро фиреб медиҳад ӯ. паси навбатӣ Чӯриева баргардон тӯбро ва акнун аут. Нисо Абдуллоева зарбаи навбатӣ бозам баландтар зарба мезанад бозингари мо, капитани мунтахаби Тоҷикистон ва баъдан бозингарон акнун маҷбур мешаванд ки баргарданд ба ақиб. Чӯриева. Абдуллоева дар рақобат бо ӯ аз пой меафтад. пас ба канор зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин фурсатро бозингарони мунтахаби Туркменистон аз даст доданд. ва ин ҳам як шонси дигар барои бозингарони мо аст то ин ки бештар талош кунанд барои баробар кардани ҳисоб.
Абдуллоева ирсоли ба хати ҳуҷум. Аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. Рақоба дар марказ. Абдуллоева. Худододова. боз як паси дигар ва Худододова метавонад ҳамларо идома бидиҳад. Худододова зарбаҳои хубам дорад, аммо Чориева инҷо пешрои ӯро мегирад ва иҷоза намедиҳад ки зарба бизанад. бисёр як ҳолати мушкил буд барои мунтахаби мо ва зарба аз масофаи дур ҳам зада шуд, вале ба ҳар ҳол онҷо тӯб рост нарафт. Акнун бозигарони мунтахаби Туркменистон бо тӯб ва идомаи ҳуҷуми мунтахаби Туркменистонро мебинем. Пас ба ахир Усаская, паси ба канор Атаҷонова, Эминова дарвозабони мунтахаби Туркменистон ба маркази майдон меояд. Ҳамин бас аст ки бозигарони мо тӯбро бигиранд ва зарба бизананд рост ҷониби дарвозаи рақиб дар чунин вазъият. Усаская барои ӯ бояд имкон надиҳанд дар задани зарба, вагарна зарбаҳои бисёр қавӣ дорад бо пои чап. муносиб Шозода аз даст дод тӯбро. пас ба канор. боз як имконияти дигар баъди паси анҷом додаи Камила Мингазова барои бозигари дигари мунтахаби Туркменистон буд, вале ин фурсатро онҳо истифода набурданд. Акнун аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. Некубахт Худододова. чӣ ҳолате пеш омад? Баъди ишораи Некубахт Худододова садои шуда ки довар баланд мешавад. дарвозабони мо дар замин хоб аст. ва духтури даста ҳоло ба кӯмаки ӯ меояд. чӣ шуд? ҳоло мо ку надидем дар экранҳои мо, танҳо Худододова намоиш дода мешуд, аммо доварон ин ҳолатро диданд ва чӣ рух дод ба дарвозабони мо ки ҷамъаги чанд лаҳза пештар хуб буд ӯ. Ниса Абдуллоева капитани даста ишора дорад ки Муниса Гулуваро бояд иваз кунад. дарвозабон дигар рақобатро идома дода наметавонад. чӣ шуд ба ӯ? ҳоло нафаҳмидем мо. умедвор мешавем ки ҳолаташ хуб бошад. хуб, дарвозабони дигар ба бозӣ ворид мешавад дар ин вазъият. бозам садои шуда ки довар баланд гардид. зарбаи навбатӣ буд ва инҷо акнун Рӯзигули Ҳасан дар дарвоза қарор хоҳад гирифт дар набудани Гулова. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи мунтахаби Туркменистон баъди иштибоҳи бозингарони мо ва акнун Чориева ки зарбаҳои хеле сахт дорад ҳоло дар назди тӯб қарор мегирад. на инҷо пас дода мешавад ба канор. зарбаи навбатӣ хеле баланд, бисёр зиракона бозӣ кардан бозигарони мунтахаби Туркменистон, вале ҳамин хуб шуд ки дар охир зарбаи задаи Майя Мусаская баланд рафт.
واسه حمله دیگر در میدان باقی میموند ولی در اختیار بازیگران ما چندان جا توپ رو در میدان بازیگر منتخب ترکمنستان نگه داشت. اوت به نفع منتخب تاجیکستان باید داده میشد در این حالت. آخرین بار توپ به پای بازیگر منتخب ترکمنستان برخورد از میدان بیرون گردید. فیض‌الله و این حالت را کوشش میکند به داور فهماند و ما انتظار میشیم صحنه تکراری همون لحظه رو از جانب کارگردان که به ما نشان میدهد اون وضعیت رو. فتحی زری حالا دخالت میکند داور اساسی در این وضعیت و داور از جمهوری اسلامی ایران به داور دوم میفهماند که اوت به نفع تاجیکستان است. بله چی کار میکند در این وضعیت دروازه‌بان ما روزیگل حسن اومن او میفهمد که در این وضعیت باید محض اون توپ رو میگیرید. جمعه خانزاده هجوم منتخب تاجیکستان رو باید ادامه بدهد. پس به فیض‌الله و نیسا عبدالله و توپ در اختیار او مجبور میشود که برخی پس بدهد. اوت با فایده منتخب ترکمنستان. مونیساگولова با بازی برگشت در زبان منتخب تاجیکستان و اینجا اشتباه هم میکند و توپ را از دست میدهد و اوت. بسیار یک ضربه سختی دیگر و این دفعه فیض‌الله و برمیگرداند توپ را. اوت با فایده منتخب تاجیکستان. حالا بیشتر از 5 دقیقه دیگر وقت است تا پایان بازی و امکانیت برای بازیگران و ما حتما در ادامه می شود. پس نیسا عبدالله و کنار حالا فیض‌الله با توپ شوریه و توپ را از میدان بیرون میکند و برای حمله سازمان دادن حالا میبینیم که بازیگران ما کمی هم باشد مشکلی دارند نسبت به 5-6 دقیقه پیش که پیوسته در حمله بودند حالا در هجوم نیستند. خدا داد و پس او با کنار امکانیت برای فیض‌الله و میتواند که پس بدهد میتواند که ضربه بزند اما با ماریا چوره و در این حالت رقابت کردن کاری مشکل بود و باید که او حداقل بخیر جانب عبدالله و جانب کاپیتان منتخب تاجیکستان پس میداد. ضربه دروازه‌بان
توپ را با رو هم میبینیم اینجا در اجرای بازیگر دیگر. این بازیگر شماره 10 بود از منتخب تاجیکستان، زلیخا سفرova، اما بعدا توپ رو از دست دادیم ما. اوساسکایا پس به مرکز، ضربه باز هم راست جنوبی دروازه نیست این ضربه. رقابت ادامه می‌یابد. هجوم نوبتی ترکمنستان. قریب بود که سفرova توپ رو برمیگرداند به اختیار دسته ما ولی نتوانست. حالا هر ثانیه پشت سر شده به نفع منتخب ترکمنستان است و بر ضرر ما. فشار میارم بازیگران ما. عبداللهیوا توپ را از میدان زده بیرون کرد. خب ما بعد از بازی بر مقابل ترکمنستان باز دو بازی دیگر داریم با دو دسته قوی ترین کافا، ازبکستان و ایران. و اگر امروز امتیاز به دست نیاریم مقابل آن دو منتخب برای بانوان تاجیک مشکل می شود امتیاز به دست آوردن، چون که رقیبان بسیار هم پرقوت هستند، مخصوصا منتخب ایران. سال گذشته منتخب ایران با تاجیکستان با حساب 9-0 غلبه به دست آورده بود. دو کارت زرد میدهد حالا و بازیگر منتخب ترکمنستان. اینجا سرمربی اعتراض کرده است و سرمربی کارت زرد داده است. و از تیم منتخب ازبکستان با حساب 7-0 شکست خورده بودیم در دو دوری اخیر. نوبتی منتخب تاجیکستان و ضربه خود داد و از مسافه دور از دروازه هم دورتر رفت. بازی با منتخب ازبکستان برای تیم منتخب تاجیکستان روز 14 فوریه برگزار خواهد شد در همین وقت و ساعت و با ایران در دور اخیر بازم روز 16 بازی میکنیم. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان، یک ضربه دیگر و توپ از میدان بیرون شده. حالا ضربه کنجی و فایده منتخب ترکمنستان. توپ به دست گل و رسیده است به دست دروازه‌بان منتخب تاجیکستان در آن لحظه. ترکمنستان در دور آینده با ایران بازی میکند و در دور آخرین البته که ترکمنستان بازی نخواهد کرد، چون که 4 بازی خود را این دسته در 4 دور اول دایر میکند و در دور پنجم بدون رقیب خواهد بود. جمعه خانزاده پسی او با خود داد و امکانیت نوبتی برای زدن یک ضربه دیگر و فرصت را از دست دادن بازیگران ما. اکنون هجوم جوابی منتخب ترکمنستان را میبینیم. ضربه جنوبی دروازه، توپ راست جانب دستان مونیسا گولووا میرود و بازیگران ما توانستند با مشکلی این حالت را برطرف کنند.
ҷумахонзода пасиёбахи тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонист дар ҳамин вазъият муносиб шоҳзода ва аут ба фоидаи мунтахаби туркменистон аст. 1 дақиқа 38 сония дигар то поёни бозии мунтахабҳои тоҷикистон ва туркменистон боқӣ мондааст. зарба ва Нисо Абдуллоева бармегардонад зарбаи задаи Чӯриеваро. Акнун ҳуҷуми ҷавобӣ дар иҷрои бозигарони мо худуд 2-2 аз як кас гузашт, вале нафари дуюмро фиреб додан ба ӯ муяссар нашуд. дарвозабон ҳам ба бозӣ ҳамроҳ мешавад аз ҳайати мо. зарбаи Муниса Гулова баргардонда шуд ва ҳамлаи ҷавобии мунтахаби Туркменистон. Дарвозабон бо мушкилӣ бармегардонад ин зарбаро. ва ҳоло як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи тими мунтахаби Туркменистон ба миён меояд. инҷо Мусовская пас дод ба Лола Хайпова. то дар ихтиёри бозигарони мунтахаби Туркменистон ва бозигарони мо бояд ки фишор биёранд, чунки асоси кори бозигарони мунтахаби Туркменистон дар ин ҳолат ин кашол додани вақт аст ва онҳо ҳамин корро карда истоданд. вақтро кашол дода истоданд. аут ба фоидаи Туркменистон. тӯбрабои навбатӣ дар иҷрои бозигарони мо. имконият зарба ва дарвозабон бармегардонад ин зарбаро. ай чӣ қадар фурсати хуб буд барои Мадина Муносиб Шоҳзода, аммо ӯ аз имконияти худ истифода бурда натавонист. ин беҳтарин имконият барои баробар кардани ҳисоб буд, аммо беҳтарин имкониятро ҳам истифода набурд бозингари мунтахаби Тоҷикистон. ҳуҷуми мунтахаби Туркменистон. аут худо дод ва 31 сония дигар боқӣ мемонад то анҷоми бозӣ. рақобат идома меёбад ва боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозигарони мо бартараф карда мешавад ин вазъият. сонияҳои ба шумор то анҷоми рақобат. топ дар ихтиёри Муносиб Шоҳзода. пасиёба канор. имкони идома додани ҳамла аст. пас ба Худодод ва фурсат аз даст меравад. ҳоло шояд зарбаи кунҷӣ ҳам бошад барои тими мунтахаби Тоҷикистон. саҳнаи такрорро мебинем. Ҷумахонзода чӣ гуна пас дод ва зарбаи Худододваро дарвозабони мунтахаби Туркменистон бармегардонад. дар ин миён осеб гирифтааст ҳоло Ҷерен Мамедова. ҳоло бозигари шумораи 9 аз бозӣ бароварда мешавад. акнун инҷо Ҷерен Мамедова бо кӯмаки ҳамдастаҳояш ва духтурони мунтахаби Туркменистон пои осеби ҷиддӣ дидааст. бозигарони мо омодагӣ мегиранд ва 8 сония дигар то анҷоми вақт. 8 сония дигар боқӣ мондааст. Нисо пасиё ба марказ. инҷо касе бояд бошад ки зарба бизанад аз ин вазъият, аммо ҳам Худодод ва ҳам Ҷумахонзода ва ҳам Муносиб Шоҳзода дар ақиб буданд аз ин пас ки бисёр олӣ буд истифода накарданд. ба ҳар ҳол 5 сония дигар ҳаст, аммо бо ин сурате ки бозигарони мо доранд фикр мекунам аз ин 5 сония истифода бурдан хеле ва хеле мушкил мешавад. Абдуллоева иштибоҳи ӯ дар анҷом додани пас. дарвозабон дар мавқеи худ нест ва бозам тӯб аз ба паҳлӯи дарвоза бархӯрда аз майдон берун мешавад ва бо ҳамин бозӣ ба поён мерасад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи мунтахаби Туркменистон. бохти дуюми тими мунтахаби мо
ҳарчанд бозии хуб ҳам доштанд шогирдони Баҳром Ёрматов, вале онҳо дар ба даст овардани натиҷа муваффақ нашуданд. мо интизор мешавем ду бозии баъдии мунтахаби Тоҷикистонро бо Ӯзбекистон ва бо Эрон ки рақибони хеле ҳам сарсахт дорем. То дидорҳои дигар, сарбаланду пирӯз бошед. Хайр. با شرکت ساختمانی بختزه برای ساختن بیناها تنها مصالح با صفت را استفاده میبریم. برای در و تیرزه انتخاب ما پروفیل های شرکت لگا